بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموفق للخيرات والعطايا الجزال. Pertama-tama Profesor Dr. Abdullah bin Awad bin Sumit mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya dengan kebaikan yang Allah taala limpahkan kepada kita pada malam hari ini. جمعنا في هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di masjid ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا المعهد المبارك بين يدي مديره ومشايخه نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم ويبارك في طلابه وطالباته وأن يرزقهم الفهم والفقه والصلاح. Yang kami muliakan mudir Ma'had Mambaul Hikmah dan juga asatidahnya dan kemudian para santri-santrinya, semoga Allah Ta'ala memberkati mereka semua. هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق لها كثير من الناس، وإنما من يوفق لها إنما خصه الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang mendapatkan taufik yang istimewa ini. كم من شخص في هذه الدنيا لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, bahkan ada yang memdustainya. ناهيك أن يتعلق بجنابه الكريم. Jangan sampai kita tidak percaya dengannya. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقكم وأوقفكم هذا الموقف بالتعبير عن هذه المحبة الصادقة إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah kita termasuk orang yang bisa mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الحبيب الذي أحببته كل الكائنات. Ini adalah seorang kekasih yang dicintai semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. خاطبته الأحجار وسلمت عليه الأشجار وحن إليه الجذع. Ini adalah sosok kekasih, orang yang paling mulia yang pernah diajak omong oleh bebatu-batuan dan dikirimkan salam kepada beliau benda-benda yang mati. Begitu juga telah merengek nangis seorang hewan, yaitu adalah seorang unta yang pernah merengek nangis di hadapan Nabi Muhammad SAW mengadu akan beban yang dia terima. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Maka berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad SAW. لولاه لم نكن شيء. Tanpa Nabi besar Muhammad kita tidak ada apa-apa. بل لولاه ما خلق الله الأكوان. Tanpa Nabi besar Muhammad kita gak akan tercipta, bahkan semua kainat, semua makhluk hidup gak akan tercipta kalau tanpa Nabi besar Muhammad SAW. ولا بغى النسمة. Dan begitu juga kenisbatannya. ولا أجر النفس. Begitu juga nafas kita. هو ملاذنا في الآخرة صلى الله عليه وسلم. Dan begitu juga akhlak-akhlak yang bersumber dari Nabi besar Muhammad SAW. وهو الذي يقف أمام الله سبحانه وتعالى وينادي أمتي أمتي. Nabi besar Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, yang berseru kepada Allah taala, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وهو حريص بالمؤمن وهو حريص على المؤمنين. Rasulullah adalah sosok orang yang sangat peduli kepada orang mukmin. رؤوف رحيم. Dan saling penyayang, orang yang paling penyayang. إياكم أن تتركوا هذه المحبة. Jangan sampai kalian termasuk orang yang meninggalkan kecintaan ini. فإن الإنسان إنما يبعث مع من أحب. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan kepada orang yang dia cintai.
ولا يشوش علينا المدعون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعظمونه ولا يوقرونه. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi kita enggak mengagungkannya, tidak memuliakannya. كيف تحبه وأنت تكره الصلاة عليه وسلم والاجتماع عليه؟ Bagaimana kita mengaku cinta tapi kita tidak pernah bersalawat, tidak pernah berkumpul untuk mengagungkannya. شيئان متناقضان. Dua sisi yang saling kontra. فالزموا هذه المحبة. Teruslah kita dalam kecintaan ini. والمحبة إنما تأتي بالتعلق بالرجال الذين يربطونكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. Cinta itu akan datang dengan kita saling berhubungan dengan orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. والعلماء الصادقين. Dan ulama-ulama yang benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada Nabi. بقراءة القرآن. Dengan membaca Al-Quran. وبقراءة السنة النبوية. Dan dengan membaca sunnah-sunnah Nabi. والاتباع له صلى الله عليه وسلم دليل المحبة. Dan mengikuti adab-adabnya itu adalah bukti daripada kecintaan kita. ومن الأشياء المهمة التي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما سواه من المحبوبات الأخرى. Di antara tanda bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. ترك ما سواه ممن لا يدعون ضد دعوته. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi. فأنت بمحبتك له صلى الله عليه وسلم تعظمه وتعظم الدين الذي أتى به. Dan dengan cinta itu kita, di antara bukti cinta itu adalah kita memuliakannya dan kita memuliakan agamanya. إذا عظمت النبي وعظمت الدين الذي أتى به تترك جميع الأديان الأخرى. Jikalau kita cinta kepada Nabi, otomatis kita akan meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan ajarannya. والدعوات التي ظهرت تدعونا إلى غير دين الله سبحانه وتعالى باسم العلمانية أو باسم الغرب أو باسم الشرق، هذه كلها دعاوي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. Semua pengakuan-pengakuan yang menunjukkan atau mengisyaratkan kepada ketidakcintaan kepada Nabi, khususnya yang berkiblat kepada negara-negara barat, itu harus kita tinggalkan. فأنت إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع شخصا آخر من أهل الكفر. Jikalau kita cinta kepada Nabi, maka kita jangan sampai cinta kepada orang yang tidak cinta kepadanya. Di antaranya adalah termasuk orang kafir. حتى لو عظم عند الناس. Meskipun mereka diagungkan oleh para manusia. فإن تعظيمهم هذا إنما هو تعظيم شكلي لا قيمة له. Karena keagungan kepada mereka orang-orang kafir adalah ini pengagungan secara gambar saja. فعلينا أن نتعلق به صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا. Maka dari situ kita perlu punya ta'alluq, hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW semua dalam aspek kehidupan kita. والتعلق يبدأ من أول يوم تلد فيه. Dan hubungan itu dimulai dari kita lahir. فمن أول ما تلد حينما تلد يؤذن في إذنك وتقام فيها الصلاة. Dan di antara sunnah yang perlu kita ikuti, yang mana itu bukti bahwasanya kita punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW adalah pertama kali kita lahir kita diadzankan. والأذان والإقامة ما فيهما. والأذان والإقامة ما فيهما. Dan azan dan keiqamah dan apa yang berkaitan dengan duanya. ذكر الله وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Zikrullah, menyebut Allah dan menyebut Nabi besar Muhammad SAW. وإقامة الصلاة. Dan didirikannya salat. وأنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة تنزل فيها إلى الدنيا. Dan kamu harus selalu ingat kepada Nabi besar Muhammad SAW dari awal pertama kali kita lahir harus mengikuti sunnahnya. وهذا تشريف لك. Ini adalah kemuliaan bagi kamu. ودليل محبة أبويك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهتموا بهذا الأمر. Dan itu dalil bahwasanya orang tua kalian peduli dengan sunnah Nabi besar Muhammad. ثم باختيار الاسم. Kemudian cara bagaimana memilih nama.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الآباء أن يختاروا اسما مناسبا لأبنائهم. Sebagaimana Nabi besar Muhammad bersabda bahwasanya seorang orang tua seyogianya untuk pandai-pandai memilih nama untuk anaknya. ومن الأشياء التي ملفتة في النظر في هذه البلاد وأسماء أبنائها أن كل اسم عادة في الغالب هو اسم مركب يبدأ باسم محمد. Dan biasanya nama yang beredar itu nama yang dimulai dengan nama Muhammad. فهذا الاسم عظيم. Ini adalah nama yang agung. يجب أن تكون أفعالك وأقوالك وحركاتك كلها منضبطة بسبب أنك تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملت اسمه. Wajib bagi kamu untuk selalu berhubungan, punya ta'alluq yang kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW karena punya nama ini. وأنتم لا شك أن في هذه المعاهد المباركة يربطونكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في الصلاة والسلام عليه. Tidak elokkan lagi bahwasanya kita selama ini di pondok kita punya hubungan erat dengan Nabi besar Muhammad SAW. واتباع تعاليمه. Dengan kita mengikuti semua ajaran-ajarannya. والعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. فلا بد أن هذه المحبة تقودك دائما إلى الخير. Dan harus cinta ini selalu mendorong kita untuk kebaikan. ولا شك أنها ستكون سببا لحشرك معه صلى الله عليه وسلم ولأن ترد معه الحوض. Dan juga harus dengan mahabbah ini mendorong kita sehingga kita bisa nanti dibangkitkan kepada Nabi besar supaya kita bisa dibangkitkan bersama Nabi besar Muhammad SAW sampai nanti di telaganya. ومن ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mencari ilmu. والحمد لله ربي يسر لكم هذه المعهد هؤلاء المدرسون وهذا المدير الشيخ ليكونوا سببا إن شاء الله سبحانه وتعالى في تعليمكم وهدايتكم. Alhamdulillah Allah Ta'ala menggampangkan semua sarana-sarana supaya kalian bisa belajar mencari ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang besar ini. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan menuntut ilmu dengan beberapa derajat. فقد قرن صلى الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا العلم بالمؤمنين. Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. ورفع شأنهم. Dan akan mengangkat derajat mereka. الله في العلم والاهتمام به. Perhatikanlah dalam ilmu, selalu perhatian dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. والمثابرة. Dan harus bersabar. والمراجعة. Dan harus murajaah mengulangi pelajaran. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى وفقكم وأكملتم المعهد وممكن تقدمون بعد ذلك إلى الجامعة ونحن على استعداد في كلية الشريعة والقانون أن نستقبل الطلاب إذا أكملوا المعهد في مستوى الثانوي نستقبلهم وفق الشروط الذي بواسطة الحبيب حسن هنا ينسق مع أخيه وصاحبه في قبول الطلاب إن شاء الله. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kalian sehingga kalian bisa lulus di pondok ini dan semoga bisa melanjutkan nanti kuliahnya di Universitas Ahqaf. Syukur-syukur bisa ke sana, kemudian kami akan menyambut kalian ya, kemudian dengan lewat jalur Habib Hasan Al-Jufri dan juga lewat rekomendasi atas rekomendasi Mudirul Ma'had. وكذا الطالبات من أرادت أن تلتحق بجامعة الأحقاف هناك كلية خاصة اسمها كلية البنات. Begitu juga santriwati yang ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Ahqaf, kita mempunyai di sana beberapa fakultas untuk santriwati. والحمد لله كما ترون أن خريجي الأحقاف موجودين عندكم هنا في هذا المعهد. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya di sini ada beberapa alumni Jamiatul Ahqaf. والأحقاف مع بقية المدارس الأخرى التي أسست على التقوى في بلد حضرموت وبلد تريم بالخصوص ترحب وتبقي هذه العلاقة بين أندونيسيا وبين حضرموت. Jamiatul Ahqaf dan beberapa madrasah-madrasah di Hadramut sana mempunyai hubungan erat dengan madrasah-madrasah yang ada di Indonesia sehingga kita bisa menyambut mereka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
للخيرات Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik yang banyak dengan daripada kebaikan-kebaikan. ويمدنا بالعطايا Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemberian-pemberian yang baik. ويحفظ علينا دين الإسلام والإيمان Dan semoga Allah Ta'ala menjaga agama kita, agama Islam. ويتوفانا عليهما بعد طول عمر في خير وعافية Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. وأن يعلمنا القرآن Dan Allah Ta'ala mengajari kita Al-Quran. ويرزقنا فهمه وتأويله Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kepemahaman dalam Quran dan takwilnya dan tafsirnya. ويرزقنا العمل به Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan Al-Quran. والعمل بسنة النبي صلى الله عليه Dan وسلم begitu juga untuk mengamalkan isi daripada sunnah Nabi besar Muhammad. والارتباط الروحي والجسدي به صلى الله عليه Dan وسلم semoga kita juga punya hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW, jasa dan waruhan, مع إخلاص النيات dengan ikhlas niat وتقوى الله سبحانه وتعالى dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, وطلب العلم للعلم ولفائدة الناس dan mencari ilmu adalah tujuannya untuk supaya kita memberikan faedah kepada manusia ولتعليم الخير dan untuk mengajarkan kebaikan. وأن الله يرفع عن هذه البلاد الفتن والمحن والأذيات والبلايا Dan semoga Allah Ta'ala mengangkat daripada bilad kita ini daripada fitnah dan segala mara cobaan dan bahaya dan bala. ومن أراد هذه البلاد وكافة بلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره Dan semoga semoga di bilad kita itu terhindar daripada mara bahaya. Siapa orang yang berusaha untuk mengangkat derajat kita, merusak negara ini, semoga Allah Ta'ala hancurkan. Semoga tipu daya ini dikembalikan kepada mereka. ويجعل تدبيره في تدميره Dan semoga semoga Allah Ta'ala menjadikan tadbir mereka, tipu daya mereka, kehancuran mereka sebagai kehancuran mereka. وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين Semoga Allah Ta'ala menolong Islam dan muslimin. ويذل الكفر والكافرين Semoga Allah Ta'ala menghancurkan orang kafir وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان dan menolong orang-orang mujahid di semua makan, di semua tempat. ويوفق أهل العلم وأهل المعاهد والجامعات على إقامة الخير. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mudir para semua lembaga-lembaga Islam. والدعوة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وبركة. Dan semua di ayat dakwah Islam dengan dalam kebaikan, fi sihatin wal afiyah, fi khairin wal lutfin wa afiyah. وأن الله يحفظ آباءنا وأمهاتنا. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita. ويتجاوز عن مسيئنا. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. ويرحم موتانا. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati semua amwat-amwat kita, orang yang mendahulu kita. ويبارك لنا في أولادنا وفي طلابنا. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati semua anak-anak kita dan murid-murid kita. وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وآله Dan وسلم semoga Allah Ta'ala memberikan kita mahabbat kepada Nabi besar Muhammad وآله وأصحابه dan begitu juga keluarganya dan sahabatnya والأولياء والصالحين dan aulia dan wali-wali Allah dan para sahabatnya dan orang-orang soleh. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.